So, ayan guys, dumating na po yung parcel na in-order ko sa Shopee guys. Pajama sa aking 2 years old na anak. Worth 400, klaro ko dati? 400, kuan guys. Binuksan ko na guys yung pag-receive ko sa sa Shopee rider guys kasi sinabihan ako ng rider na i-count ko yung laman kasi nasira yung cellophane. May butas guys. Kaya kinount ko doon sa labas. So ayan guys. Kompleto naman. So ayan. Tignan natin yung pajama mo. Pew-pew. Itong size na to guys is for 3 years old. 3 years old yung pinili ko sa Shopee Center guys. Kasi gusto ko may allowance para matagal siyang matubuan. So, ayan. Meron tayong ito. Ito nga, design kita ko, te. Na design. Ha? Asa mo wala yun? Sige lang. Excuse me. Imuwaw. Ibutang na bigay basa. Uy. 1 dozen ito guys. 12 pieces. 12 pieces. So, ito guys, color yellow. Meron, yung una guys, stripe sky blue. Pambabae kasi guys. Yellow, SpongeBob. So, ayan guys. SpongeBob. Meron tayong SpongeBob. Tsaka itong bulaklakin. Medyo may pagka-polka dots guys. So, ayan. Maganda yung tela nito guys kasi hindi siya mainit suotin. Kita mo naman guys, manipis-nipis yung tela. 452 pala yung nabayad ko guys kanina sa rider ng Shopee. So, ayan. Ang ganda, guys. Meron tayong violet na unicorn. So, ayan. Tanawa tayo, tanawa. Ano na? Isang unicorn, guys. Tsaka, ito guys, yung checkered na violet. Hindi. Yan, Nag-up-now. Sabat taliya kayo magkuha ka diha. Meron tayong light violet. Star na ba? Star cow. Sabat ba kayo makuan? Klaro ka diha. So, ito guys. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Wow. Wow. Chacha. Talia, sudlay sabi kay mag-picture pa mini inas siya. Ay, dali, picture ta. Sudlay. Picture ta. Suday sa tahak ka. Imuha na, wow. At palit na. Dalawa pala itong ganito nga kulay, guys. Dalawa yung ganito. Hinaya na. Ayan, dalawa, guys, Uy, wala pa. Wala pa, nak. Hindi pa picture, oy. Meron tayong pink. Pink. Ayan, guys. Matingkad yung kulay, guys. Meron tayong peach. Wow. Princess. So, ayan. Meron tayong isang pink Hello Kitty. Miming. Miming. Sa last. Yun, babae. Ito. Purple. Yun, Light violet. So, i-count natin guys. 1, 2, 2, isa, dalawa, 3, tatlo, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, siyam, 10. Magkaiba pala sila ng kulay guys. Siyam. Ito may halong violet light. Ito yung red. pulo. Ilan man eh?
11, 12. So, ayan. 12 pieces. 1 dozen, guys. Ali, Peo. Ali ba? Ito yung magsusuot, guys. Klaro si Nastya. Ito yung magsusuot, guys. Si Nastya namin. Mag 3 years old na siya this coming April. 25. Puhon. So, ayan, guys. November ang birthday. April 25. So, ayan. Peo, for you. Nare, hi. Thank you. Okay. So, yan lang guys. Thank you for watching. I hope you like my subscribe and subscribe my YouTube channel, guys. Thank you. Bye-bye. Wow. Okay, wow. Tanong ko sa wow, B. Tanong ko sa wow. Hello, please. Wow. Nag-video ka? Dance that. Dance that, Peo. Peo, dance that. Chia, 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 chia. Nga, kantahi mama. Kantahi mama. Yay! May bago na siyang pajama, guys. Ito, kay mama. Hello. Kay mama ba yan? Ito kami. Imuha ate. Sa ugma pa siguro maabot imong parcel. Sunod ba mo 12 po to imuha baya? No, di ba, Peo? Na, sagdi lang na, Miming. Tiri na. Nanay ya mama, Miming. Mama. Hoy, ate ba yan palit? Bitas pili. Ano? Dance na siya. Dance na si Peo Peo. Ay. Yay. Nga na. Video ni sibog gamay. Sibog. Sige pa. Sibog gamay. Wow, dagan siya wow. Dagan ikaw wow, Peo? Wow, ka-very good din siya. Wow. Day ate yellow. Yaw, please. Yaw? No. Yaw? Na mine na imo mine. 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 Ako ano mo? Ako ano? Lagi. Kani? Ayos, utak kay mahugaw. Me? Me. Yay.